tangkapan harus atau nggak harus pakai blockchain. Untuk Untuk nge-hack jaringan blockchain, lo harus kontrol mayoritas dari semua node yang ada di jaringan itu. Dan itu mahal banget, hampir impossible. Di Ethereum, gas fee biasanya mahal banget, terutama. Hai guys, welcome back with me Arini. Hari ini kita bahas soal blockchain. Dari yang katanya aman banget nih, tapi masih bisa kena hack, sampai pertanyaan besar, is blockchain worth it? Especially if you compare it to cloud platform like AWS. Gue juga bakal share pengalaman gue sebagai IT consultant yang sering banget harus push back ke klien yang mau bikin app berbasis blockchain cuma karena hype. So let's get into it. So let's start with hot topic, why do blockchain systems still get hacked? Here's the thing, blockchain itself is secure karena sifatnya decentralized. Untuk nge-hack jaringan blockchain, lo harus kontrol mayoritas dari semua node yang ada di jaringan itu. Dan itu mahal banget, hampir impossible. Tapi kasus kayak hacking Indodax kemarin menunjukkan bahwa yang sering jadi target adalah human error dan supporting systemnya. Jadi bukan blockchainnya sendiri. So here's what happened. Hackers from Lazarus Group use social engineering with a trick called dream job. Mereka nawarin salah satu engineer Indodax kerjaan palsu dengan bayaran tinggi. Tanpa sadar, engineer itu download file yang ternyata malware. Once the malware get into their system, it gives the hackers access to Indodax signature machine, which validates blockchain transactions. Hasilnya, para hacker bisa bikin lebih dari 150 transaksi palsu dan mencuri aset sekitar 300 miliar. So the weak point wasn't the blockchain itself, tapi the human. Okay, now let's talk about cost. Blockchain itu enggak gratis ya. Setiap transaksi ada yang namanya gas fee, sementara AWS works with a different pricing model. So how do they compare? Satu, blockchain cost. Di blockchain, biaya utamanya ada di gas fee, biaya untuk memproses transaksi di jaringan. Di Ethereum, gas fee biasanya mahal banget, terutama kalau jaringannya lagi sibuk. Terus ada data storage, data di blockchain disimpan di semua node, jadi biaya penyimpanannya jauh lebih tinggi dibandingin cloud biasa. Terus ada juga energy usage, blockchain kayak Bitcoin yang pakai proof of work butuh energi besar yang otomatis menaikkan biaya operasional. Nah yang kedua, AWS cost. AWS on the other hand uses pay as you go model. Jadi lo bayar sesuai dengan resource yang lo pakai seperti compute power, EC2, storage S3 atau transfer data. So it's practically flexible, scalable, dan seringkali jauh lebih murah buat use case tertentu, kayak aplikasi web atau penyimpanan data. So when to use blockchain versus AWS? Here's the key. Blockchain, use it if you need transparency, decentralizations, or tamper-proof systems seperti supply chain tracking atau voting. AWS pilihan ideal untuk aplikasi yang perlu scalability, flexibility, dan cost efficiency kayak marketplace atau sistem internal perusahaan. And as an IT consultant, I've seen so many clients come in with blockchain ideas yang honestly nggak masuk akal. Banyak yang mau bikin app berbasis blockchain cuma karena lagi trendy, bukan karena mereka benar-benar paham manfaatnya. Contoh, ada klien yang mau bikin sistem logistik berbasis blockchain. Ketika gue tanya, kenapa blockchain? Jawabannya cuma karena keren aja. But when we analyze their problems, we realize they only needed a centralized database yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih gampang kita maintain. Ada juga yang mau bikin marketplace blockchain base, but they didn't consider the gas fee for every transactions. Jadi setelah dihitung, biaya operasionalnya bakal jauh lebih mahal dibandingin pakai sistem konvensional. So kalau lo lagi mikir buat pakai blockchain, here are my tips. 1. Identify the real problem. Blockchain works best for transparency, trustless systems, and secure record keeping. Kalau masalah lo bisa diselesaikan dengan teknologi biasa, don't force it. 2. Consider the cost. Gas fees can add up, dan biaya penyimpanan di blockchain jauh lebih mahal dibandingin cloud biasa. Make sure it's worth it. And the last one, ask for advice, konsultasi sama ahli dulu. Second opinion bisa bantu lo melihat apakah blockchain benar-benar solusi yang lo butuhkan. So is blockchain worth it? Kalau lo butuh sistem yang transparan dan desentralisasi, blockchain bisa jadi solusi. Tapi kalau cuma buat ikutan-ikutan hype,
think twice. Thank you for tuning in. Semoga obrolan ini kasih lo perspektif baru tentang kapan harus atau nggak harus pakai blockchain. Don't forget to follow my channel for more tech insights. I'm Arini signing off. Catch you on the next episode.